Si Jules. Always nagsasabi, mag-ingat parati kung saan man tayo magpunta. Ayan. Dito tayo sa araw-araw nating pinupuntahan, guys. Ang Ayala Mall. Ayan, guys. Oh, ayan. Ayan. Okay. Akyat tayo, guys. Ayala Mall. Ayan. Oh, yan oh. Ayan si Jolas Vlog, guys. Hindi niya kita si Jolas Vlog. Yan. Huwag ko kurang. Dito yung lingkod. Thank you. Guys, dito tayo sa taas, guys. Yan ang ganda, guys. May Nike dito, guys. Yan oh, Nike. Ayan, open sila. Then mayroong Ali. Yun Ali. Ali is a restaurant. Viking. Yan, Ali Viking. Yan. Yan. So, dito yan sa Ayala Mall. May birthday, kasal, binyag, anniversary. Andito yan, guys. Ali Viking. Yan, guys. Hello. Yan, guys. Swing. Ayan. Ayan, dito yan. Sushi. Yan. Yan. Oh, yan oh. Sushi. Kabila, guys. May ano. Kabila, oh. So, may mga ano dito, guys. Kabilaan ng ano, mga kuwan dito, eh. Ayan na. Time soon. Now is coming soon. Yan na. Time soon is coming soon. Kasi time soon siya eh. Ganun pala yun. Pag time soon, coming soon. Get ready to live up your fun. Ayan. Ayan, guys. Ginagawa. So, amazing. Dito lang to sa Ayala Mall. Guys. Ayan. Yan ang design ng UFI. Ayan. So again, guys, thank you and good luck sa ating lahat sa inyong panonood. Ayan. Yung mga sports floor. Yung parking natin. Then dito yung napakagandang tree. Acacia tree. Yan o. Acacia tree yan, guys. Yan o. Nice. Malawak ang makikita mo, guys. Malawak, malapad. Ayan ha. Dito lang yan ha. Sa Ayala Mall Countryside. Yan. Malawak yan, guys. So yan o. Yan o. Tingnan natin para maniwala kayo. Kasi hindi kayo maniwala ito sila eh. Oh. Yan na. Yan. Ayala Mall, Quezon City, guys. Ayan. Ayan o. Ayan o. Ang lawak yan, guys. Ayan o. Hindi na nakita si Julas. Baka piki daw. Ayan na. Ayan na. Oh. Okay. Oh. Ayan. So, nakita nyo na sige. Julas na napaka-guwapo. Ayan, ang ganda dito, guys, yung restaurant. Masarap. Masarap talaga. Sa akin, guys, ito na naman si Jules Bro. Ang sinasabi sa lagi sa inyo, mabuhay at magandang tanghali, bayan. God is all the time.